सो गाइस वेलकम बैक टू ट्रैवल कपकेक्स। सो आज हम एक ऐसे वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल का बीच में हुआ था, लाइक इंडिया और हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर को लेके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो है आलमा सैयद हुसैन रिजवी साहब का। सो ये सिर्फ हमारा एक रिएक्शन है, एक रिव्यू है। सो चलिए अभी चलते हैं, शुरू करते हैं हम। है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक सदा आ रही है तुर्बत के सीने से। मैं अभी स्टेज के ऊपर बैठा था तो मुझे साथियों ने कहा है कि पूरी दुनिया से पैगाम आ रहे हैं, आप उर्दू में तकरीर करना। मैं उर्दू में करता हूँ, लेकिन 1 मिनट अपने कायद को अपनी ज़बान में सबक सुना लूँ। साढ़े कायद आख्या सी कि लाल किले उत्ते पाकिस्तान दा परचम लहराएगा। साढ़े कायद ने फरमा दिता और साढ़े कायद ने जड़ी गल आखी, वो खुद दस के कहन के मज किले दे सिर ते जोर लांदी, मज किले दे सिर ते जोर लांदी। उन्हां मालकां दे आख्या असां अपने कायद दी गल नूं दोहरा दिता। एक गल ना वापस हो सकती, इस तो आगे बढ़ चढ़ के हो सकती। मोदी और उसके हवारी ये गौर से सुन लें कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अगर दुश्मनी करने पे आ जाएं तो हम अपनी कश्तियां जलाकर उंदलोस आते हैं, और अगर हम मैदान में आ जाएं फिर हम सिपा सालार की उम्र को नहीं देखते, वो 16 का है या 17 का है, टेबल में आके इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। तो हम उनकी ज़ुर्रियत हैं, और तुम्हारी ज़ुर्रियत वो है कि अगर तुम सामने मुकाबले में आ जाओ, 16 हमले हमारे नाकाम भी हों, 17वें हमले में भी हम आकर सोमनाथ का सीना चीर के रख देते हैं। तुम किसी गलत फहमी में हो एक खोती के लिए, उसको खोती क्या ना खोती की तौहीन है कि तुम समझते हो उसके लिए तुम उसके साथ खड़े होगे, और वो एक गुस्ताख उसके साथ खड़े होगे। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को पहुंचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। अभी तुम्हारे घर से आवाज आ रही है कि मन सब नबी जन। अभी तुम्हारे कूचे से आवाज आएगी मन सब नबी जन। और अभी कोई मतवाला गाजी इल्मुद्दीन का चाहने वाला निकलेगा तुम्हारी गली से, उस मलूना का कायनात की सबसे पलीद का सर जुदा करके रख देगा उसके तन से। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस जगह पर और जिन किलों में हुजूर की गुस्ताखी हो जाती थी, फिर हम देखते थे कि वो किले बिना मुशक्कत के बहुत जल्द फतह हो जाते थे। हमने इसकी बुनियाद पर कहा है कि लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हमने अपने बुजुर्गों की रिवायात पर और जो मेहनत करते हुए उन्होंने इस्लाम का झंडा सर बुलंद किया, उसकी बुनियाद पर कहा है कि पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और ये याद रख लेना, हमारे माओ ने हमें सदके या रसूलुल्लाह की लोरी दी है। हमारे कायद ने हमें एक ही सबक पढ़ाया है कि कुछ रहे ना रहे मालकों की बात करो। ना अपना नारा सिखाया है, ना अपनी बात सिखाई है। याद रख लेना, मैं बबांगे दोहल, लोग कहते हैं जी एहतियात से बात करें, आपकी बात इंटरनेशनल मीडिया सुनता है। मैं सबको कहता हूं हमारी बात गौर से सुन लो। जहां से गुस्ताख सर उठाएगा लब्बैक वाले वही अड्डी देंगे। इसको नहीं समझ आई तो मैं अंग्रेजी में भी तर्जमा करवा के तुम्हें भेज दूंगा, हिंदी में भी भेज दूंगा, फारसी में भी भेज दूंगा। याद रखना, तुम जहां सर उठाओगे मुमताज कादरी का वारिस वही तुम्हें कुचलेगा। और जमाना बदल सकता है, सूरज और आसमान टूट सकता है, जब तारे टूट सकते हैं। हमारा बयानिया नहीं बदल सकता। हमारा बयानिया गुस्ताख रसूल के बारे में एक है, वो है मन सब नबी जन, मन सब नबी जन।
اور اس طرح نہیں کہ قتل کر دو. بابا جی نے آکھیا وڈ کے رکھ دو, اردو میں کاٹ کے رکھ دو. اب جہاں سے بھی گستاخ رسول کو کاٹا جائے بابا جی کی بات وہی سے پوری ہوگی. سر سے پا کاٹ کے رکھ دو. یہ من سب نبی جن فقتلو کا معنی. اور ہندو اور اس کے حواری اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم حضور کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھنا اب امت بیدار ہو چکی ہے. تم نے بہت کچھ کر لیا. تم نے عراق لتاڑا, افغانستان لتاڑا, برما لتاڑا, چیچنیا لتاڑا, فلسطین لتاڑا. اب خاتمے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. اب امت کی بیداری کا وقت آ چکا ہے. اور یہ یاد رکھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو سٹیج پر چڑھ کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے اور اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ لب بام بھی پکارا, سردار بھی صدا دی. ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو حضور کے بارے میں گستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دینا. یہ مذمت اور یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں. یہ جناب کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا یہ چھوٹی باتیں ہیں. گستاخ رسول کو کہتے ہیں بھوک دے کر مارنا. میں نے کہا نہیں, ہم اس کا اگلا سانس برداشت نہیں کرتے. اس کو بھوک کیسے برداشت کریں؟ وہ بھوک سے ہو سکتا ہے 2 دن زندہ رہے, ہم 2 لمحے برداشت نہیں کرتے. اور کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی حضور کی عزت کے بارے میں بات کرنا ہے, حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرنا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی ہے من سب نبی جن, تو یہ یاد رکھنا ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اس مسئلے میں. اگر امریکہ سمجھتا ہے, کائنات کا کوئی کتا سمجھتا ہے اگر حضور کے گستاخ کو کاٹنا دہشت گردی ہے, تو یہ دہشت گردی ہم ہر بار کریں گے, سرے بازار کریں گے, وقت آیا سرے دار کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. یہ ہمارا ولولہ, یہ ہمارا جذبہ. میں ان لائنوں کو کہتا ہوں, قوم کی بیٹیوں کے تھرکتے جسم دکھاتے ہو, یہ بھی دکھاؤ. پتہ لگے ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کے ہاتھ میں جو بندوق ہے نا, اس کا ذرا گرفت مضبوط ہو کہ ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے. نعرہ آگے قدم بڑھاؤں تو صحیح, لیکن کیا کریں, رنگیلے ٹکرے ہیں. کوئی بات نہیں, ہمارا وقت آیا چاہتا ہے, وہ وقت جس کو بابا جی بار بار دہرا کر گئے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, اور جس نے نکل کر رحمت العالمین سے وزیر آباد تک جس نے ظلمت کی سلطنت کو الٹ رکھا تھا. وہ شیر کل بھی ہوشیار تھا, آج بھی ہوشیار ہے. بیدار ہونا بڑی دور کی بات, وہ ہوشیار بھی ہے, آنکھیں بھی کھلی ہیں اور چست بھی بیٹھا ہے. جس کسی گستاخ کی گردن قریب آئے گی دبوچ کے رکھ لے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہو, تمہاری اوقات ہے تم ان کے بارے میں بات کرو. وہ ظہیر الدین بابر کے وارث ہیں جو انڈیا میں بستے ہیں. کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. ظلم آخر ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ان کے نبی کی عزت کی بات ہوئی ہے اور وہ باہر روڈوں پر بھی نہ آئے, وہ اس ملونہ کے بارے میں بات بھی نہ کرے. ہم انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور کائنات کی ساری لعنتیں اکٹھی کر کر اس ملونہ اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بھیجتے ہیں. ساری لعنتیں اکٹھی کر کر, اگر اس کا کوئی ہمدرد بارڈر ادھر ہے یا ادھر ہے اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ نہ حزب اقتدار کا ہے نہ حزب اختلاف کا ہے, صرف یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بھی حضور کو منہ نہیں دکھائے گا. ہمارے بابا جی کہہ کے گئے ہیں, انہیں ادھر بھی ذلیل ہونا, کل ادھر بھی ذلیل ہونا, دنیا بھی ذلیل ہونا, انہیں دیا نسلہ میں بھی بدبودار ہونا. یہ ساڑھے بابا جی سانو دس کے گئے, اے دن سانو اس دن دے آکھے یاد ہیں کہ اس دن ذلیل کس طرح ہونا. سلام بابا جی تانوں کہ تسی سانو وہ گل دسی, اسی اپنی اکھاں نال وہ دن دیکھ رہے ہیں. اج بھی تواڈے کول موقع, اے معیشت, اے ساریاں گلاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے دور وچ بڑی مشکلات سن. آپ کی تنخواہ خود اتنی تنخواہ سی جتنی ایک مزدور نوں ملتی سی.
लेकिन जदों यंगे यमामा हुई हुजूर दी इज्जत दी जंग हुई उस तो बाद कैसर और किसरा दी नेमतां मस्जिद नबी दे दरवाजे च पईयां होईयां सन अज भी असीं कहंदे आ क्या हुजूर दे नां ते एक जंग कर लईए एक बारी दुनिया नूं दस दईए कि असां गौरी भी हुजूर दे नां वास्ते रखया अब्दाली भी हुजूर दे नां वास्ते रखया अतफ भी हुजूर दे नां वास्ते रखया दरार भी हुजूर दे नां वास्ते रखया और खालिद बिन वलीद दे गुलामां ने खालिद टक भी हुजूर दे नां वास्ते रखया और मैं कहना बाहर कढ़ना नहीं सिर्फ टाकी शाकी मारो जे मोदी दी धोती ना खुली तो सानू आगे फड़ लेना असी अपने वतन च खड़े हाँ और उस कछार च खड़े हाँ जिथों ये नारा निकलिया जिथों ये जज्बा निकलिया इंडिया के मुसलमान बनाओ बई मुंडे होए नदी इंडिया के मुसलमानों को दसो और उन्होंने दसो असी तुहाडे नाल हां कोई शेर कदम बढ़ाए हुण लाओ नारा लब्बैक मरदूद मीडिया जड़ा ए मंजर विखाओ मोदी नूं जे और शाम तक कौमी टीवी ते आके माफी ना मंगना साडा नाम बटा के रख देना लेकिन जदों तुसी लोहारा नूं दिखाओगे इतफाक स्टील मिल वालियां नूं दिखाओगे उन्हां दे नाल कारोबारियां नूं दिखाओगे उन्हां दे मोदी दी यारां नूं दिखाओगे उन्हां नूं पता है अपने ही हैं 2 टके लैके चुप कर जाणगे उन्हां नूं पता है तां होन कि दोवें जहां लैके भी हुजूर दे नाम ते सौदा करन वाले नहीं है ए इस्लामी टच वाले नहीं हैं ए सच वाले ए सच वाले और ए सच करके भी विखांदे ये सच करके किवें विखांदे जे अपनी आई ते आ जान फिर सारे जुल्म भी आ जान ते वजीराबाद तक हर शय लपेट के रख देंगे और मुस्तकबिल की ऐसी तारीख रकम कर दें कि दुश्मन आज भी उस नाम तो लरसदा क्योंकि असी वारिसा महमूद गजनवी दे असी वारिसा मोहम्मद बिन कासिम दे असी वारिसा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे असी वारिसा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दे असी वारिसा ज़हीरुद्दीन बाबर दे और असी वारिसा औरंगजेब आलमगीर दे हाँ बड़ी चंगी तरह तुहानू पता हिंदू बड़ी चंगी तरह जानदा अज भी उन्होंने नाम तो खार खांदा असी वारिसा उन्होंने और साढ़े नाल सोच समझ के गल करो सानू शरीका पिटना नहीं आंदा दुश्मनी करनी नहीं आंदी ये सारियां गल्लां पिछे रह जांदियां जदों साडे आका दे बारे गल हो जाती फिर असी अपने बच्चे लैके करबला च आ जांदे ते गल ही कोई नहीं फिर तो जनाब असी खुद पीछे बच्चे गुहा के भी कहते हैं मालिक जिवें तू राजी होवे असी राजी असी अपने तमाम वसाइल नाल उस वक्त मैदान च आ जांदे आ जदों साडे आका मौला दी इज्जत उत्ते हरफ आ जाए उन्हां दी नामूस उत्ते हरफ आ जाए असा सारा कुछ रखे ही हुजूर वास्ते होया बाबा जी गल भी मुका गए क्यों असा गर्दना हुजूर वास्ते रखी हुई हैं जिन्हें जिन्हें गर्दन हुजूर वास्ते रखी हाथ चुको तो ये था भैया आलमा सईद हुसैन रिजवी जी का तो आई थिंक जो हमारी तरफ से हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि देयर शुड बी लव एंड विद बोथ कंट्रीज एंड सारे जो धर्म है वो एक साथ रहने चाहिए प्यार होना चाहिए हर चीज़ में आई थिंक हम तो स्क्रीन पे आते हैं हम प्यार बांटने आते हैं और हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि दोनों मुल्कों में हमेशा एक रिलेशन बना रहे और प्यार रहे कि प्यार रहे सबके बीच रहे चाहे वो कोई भी धर्म का हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ह्यूमन आप देखें तो वो भी इंसान है हम भी इंसान हैं खून भी सेम है तो ये नफ़रत ना फैलनी चाहिए बस हमारा यही संदेश रहेगा सब पूरे वर्ल्ड के लिए हमारा वही संदेश रहेगा ठीक है चलिए अगले हम रिएक्शन की तरफ आएंगे तब तक के लिए नमस्ते सत श्री अकाल अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ थैंक यू